Guys, nakuingon sa imo ba? Katong kuan pa nako, katong 3 nako guys. Kay kuan man guys. Nasa ko sa daycare. Unya guys, arty man kaayo ang trampoline. Pag swim nako, nag-slide unta ko pero makalit man og kanang galit og bounce. Iana ko ni iana unya i-turn back na ako sa kong place. Pipili mo katambok. Dili Asa may mas tambok na ikaw? Sa una o karon? karon. Inga si guys. Pero guys, wala naman ko nag-aato. Kay Don Mariano naman ko alangan, wala may space para bouncy. Sa may plano nimo sa imong So katambok? sa Carfield man dito, so maayo para mapayat ko. Unsa may plano Kita nimo? jogging tagma. Inga si guys. Ha? Inga si guys. Mag-jogging ka. What's the reason mag-jogging ka? Alright, did you watch my vlog guys that I like to vlog like my jogging vlog and my Lolo Mommy's birthday vlog? Why man? Hehehe. Nganong ganahan man ka mag-jogging? Kasi man ni payat ko. Nganong gusto mo ka mo payat? Ganan man ko. You like it lang. Para healthy? Pero guys, napag ko ingon sa imo ba? Unsa man? Kanang kabalo mo, pag humana atong Lolo Mami na birthday, hapit namang gabi so ni ulit na may diri gabi, di ba ta? So, So, ay morning paggamay ato, pero hapon. hapon mi kauli diri. So wala ko ka jogging kay before pa hapon karang si ganito na time, I don't know, I forgot. 12 or nakuha na time or karang hapon na gamay kay karang napay na sunlight kuan pa pero kung hapit na mo gabi na hapon diya mo imo uli. So next is the Montessori tour. Hahaha. But first I'm gonna tour you at daycare. The daycare tour is pwede po maghulat ang parents kay halangan kids pod. Kids pa man kayo na school like kanang little kids, little kanang tea. Ani pa ako ang weight ani ka big. Yeah, then you tell them that we arrived at home, so you Yeah, bye-bye guys. But You wait, tell them to not subscribe. bye-bye. Subscribe at my Union's channel at YouTube. Thank you for liking. Thank you for liking. Thank you for loving me. Thank you Thank for you for loving me. Ganahan ka mag-comment sila or dili? Ganahan ka mag-comment sila or dili? Ganahan ko mag-comment sila.